Čiri. Quando o pai, mamãe com o pai. Maca nije tu, skoro ti nije pobegao, pojego i miš. Nema, ovamo ima. Zato što sam ušao odavde, do Murije, ali nema. Hoćeš da vidiš koliko ide? Ajde ga probamo koliko ide. Ma ne, njemu je interesantno ljudima kako je to pravi. Ja na svaki semafor kad stanem za nju, ono od kola, od prozora otvara, kako si to, šta je to, pa kažem kola. Kaže koja kola, ja mu kažem Dijana isto. On kaže kako ste smislili tako da radite, pa tako smo smislili, kaže. Ili to da smislimo ili nešto bez veze. Tako da radim. Ja izađem dnevno 2 puta po kante, kad nema panduri ovdje saobraćaj 2 puta, a kad ima 1 put, ako mogu da pobegnem. I kad ima loše vreme, ne izađem. Koliko zaradim ja? 100 dinara. Ko nađem neki alumin, neki odvod, da mi zove ljudi da radim, malo više, ali po 100 dinara na turu mi stane. 100 trošim, 100 vadim. Samo da ne vučem koljicu džabe. Imao sam 3 komada. I jednu Dijanu sam prodao, imao sam ženu u bolnicu. Bilo mi u porođaju pre 1,5 godina. Bio na carski rez, bio na paraciju. Pa to mi je žao što sam prodao. Stani. I drugu sam prodao isto. Bio mi majka tamo u Podgoricu. Šta se odavio na brod. U brod. Umrio, ne znam šta, bio sam u Podgoricu. Tražio sam šta je za nju, za ovo. Ništa nisu mi rekli. I to Dejanu sam prodao zbog toga. Kad sam došao, trošio sam pare. I ne imao sam, poslije sam radio za motor, onaj mali. Radio sam. I kupio sam ovo, 1 godina imam. Više ne prodam. Zašto da prodam? On za mjesec dana to pare zarađuje. Samo za karton. Ne može svakog auto da se uradi, znači najpogodniji auto stariji Citroen to jeste Dijana. Znači njoj može da se odvaja šasija od karoserije zato što ona je najpogodnija, ona ima svoju šasiju. To kod drugih automobila ne može se skidati tako lako, jedino može kod Dijane da se skida, jer kod Dijane skidamo i pozadi zavarimo korpu i ona je već spremna za papir. Kad skidamo prednju haubu od nje, ona više ne liči na Dijanu, na auto, liči na neku poljoprivrednu mašinu, tako da ne treba nam tehnički pregled, ne treba nam tablici, tako da možda je vozimo po gradu.
to je to nama pogodnije zato što smo brži i efikasniji u radu od ovih što guraju policija. Znači obrćamo više ulici, više krajeva obrćamo dok on prođe jednu ulicu, zato što u tom pogledu mi smo mnogo puta više brži od njih. Znači svim pokupimo robu, pre njih idemo. To je naš cilj. Ja vozim ovo, na volan mi je pamet, na košice, na gume, kao da donesem neki paceljet za porodicu, da zaradim, da imam, da ne idem kod drugih, da tražem. Ovdje ne postoji nikakvih služba za sirovina, za kartoni, za gvožđe, za alumin, za flaše, za tegle, a to mi mora da radimo. Ali to nije bio posao za nas, ali i mi imamo zaradu da živimo, da imamo da živimo. Znači ovako krenemo ulicom, vidimo neku staru Dijanu, onda pitamo nekog ovako usput, pošto ne znamo ko je vlasnik od Dijane, i on nam kaže ako znaju ko je vlasnik. Idemo tamo i pitamo da li je za prodaju, ako mu je za prodaju, on prodaje, znači i pitamo koliko je cena. Ako ovako je jeftino za prodaju, mi kupimo i donesemo kući to, uzmemo se sve kad ćemo to sećamo tako, donesemo kod nekog majstora da vari to, pravimo i tako. Dobar menjač. Menjač mu radi odlično. Ima dobar motor. Košnice mu radi. Pačivo mu radi, dobro. I gas mu nije loš. Točkovi su prazne, to ćemo da kupimo, nije to. Pa ima dobro, nove gome sačuvane. Dobar dan, mi smo došli za Dijanu. Važi, hoćete doći? Potpiši se. O. Baba, sa zdravlje potrošiš pare? A ti sa zdravljem da je koristiš.
Mi smo živjeli znači iza Srbije, iza Šiptare, tamo dok nije počeo rat. Kad je počeo rat, i poslije mi smo bili na naše domova kući, poslije došao Šiptar u noć, jer očeš kaže da dođeš da budeš očeka. I mi nismo htjeli da idemo s njim, pa smo išli na stranu od Srbiji. Kad smo išli na stranu u Srbiji, smo se borili koliko smo mogli i poslije kad smo vidjeli što nema kraj, smo pobjegli za Beograd. Ništa pare ne dobijemo od nikoga, ne dobijemo, samo Crvenog krsta dobijemo na mjesečno, dobijemo ja za 2 djeca, dobijem 20 kila brašno i dobijem 2 kila ulje i 2 kila šećer. A to ne mi zadovoljan mene, ali ja bez radim u kante nema ništa. Treba da idem po kante pa treba... Kazme sam pričao jučer koliko sam platio kazme, ali to čuti više, prekinite. Crkva se završi, Boga mi, brzo. Brzo ima da se završi i brzo hoćemo odavde da se selimo. I mora, puno ima ovde, ima puno Romi i pali tu svašto, ono, ovo i smeta crkva. Smeta, ali šta ćemo, mi znamo šta smeta, ali nemamo gdje da idemo. I od Tito živi imali smo sve i svašta. A sada, kako da vam kažem, dobro i ovaj život nije loš, ali bilo je malo bolje. Te možeš da spavaš kad ti je bio Tita? Mogao sam da spavam i na ulici, nikome nije dirao. Dobro i sad nije loše. Nećemo i sada se žalimo toliko, ali ipak je sve u svemu nije loše. Sad sve je lopov, sve krade. Ma ne, ima... Pa te ima pare, banku nema pare, čoveče. Nema, ali biće, biće. Kad biće? Biće i lova. Ti si bogat, ja sam siroma. Vidiš šta radim, vidi. Na karton. Na smeć. Ne ti život ti jebe. Šta ti fali ovako? Šta mi fali? Fali bez struje ovdje, bez voda, bez kurac. Mane, dali si taki vam. Ali najviše nama koristimo kao da imamo agregat u kuću, kao da imamo struju, koristimo ove dejane. I koristimo za struju, za decu, da jedemo leba kako treba, kao ljudi, kao svi šta ima i mi imamo struju, malo struju, ali gleda se. On se puni jedino najbolje ovaj je. Arkatel, imao sam svaki telefon, ali nije toliko. Znaš, idem punim pa na struju kod ljudi ovako, po sat, dva nije. Ovaj stavimo sad plus minus, evo, stavio sam da se puni, pa sad za 10-15 minuta on se puni na akumulator, samo jedini on, drugi ne može. I drži mi 3 dana, 2 dana, to non stop, bolje od struju. Baš evo, akumulator, to sam punio, punim u dan 2 akumulatora i 3, koliko puta izađem po kante, toliko puta punim akumulator. Iz akumulatora, pa uzmem ovdje, stavim akumulator, sine, tu stavim akumulator. Joj, tetke se već čašara treba živi. Čuti. Ovo, beži. Evo ovdje, bežim to. I ovo, popravim sve tu. Evo, kastufu na njega mogu da vidim, mogu sijalicu, ali da bude dobar akumulator, može nedelju dana da se gleda televizor, ali mi stari akumulatore nađemo ove po kante, pa stavimo, punimo, to nisu dobro. Hajde, 1,
nights before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. You're saying that's okay. Hey baby, do as you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning back. She got me yelling. She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan after the curtain comes down. She waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night-loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star. I to je to. Ali na ovoj nema akumulator, slabio se. Bog diname, neće puni dinama i zato mora da se na gurku i da se pali. Hoćemo da guramo, samo malo ga palimo. Ajde. Gdje ste? Idemo u školu. Što mi je krivo, nije mi nešto krivo. Ja sam nisam htio. Oni su htjeli hoćeš u školu, ja sam rekao neću i gotovo. Doviđenja, on su rekao ne moraš. I otišli su. Dao sam djecu u školu prvu da se nauči malo srpski i da ide u školu. Pa ovi u Karaburmu, u Surčinu, u Novi Beograd, svaki deca dobije nešto ovako pare svaki mjesec. A mi ovdje nosimo decu godinu dana, skoro ima i 2 godine, ništa nismo dobio za decu. Ni patike, ni neki pantolone, ni majicu, ništa. Samo mu daje po jedan šampun tu i ništa više ne daje. I samo će da nosim još neki dan i više neću. Zašto? Šta ima tu? Ništa. Svaki dan mora da mu dam po 50-60 dinara, pa da ide u školu.
šta ima u školu, jednu kiflju mu daje i jednu mleko mali. Kad dođe kući, ja opet gladan. Zbog toga, ako lutam ja, na primjer, onda ne luta više. Da uđe negdje u poslu, grad čistoća, da vozi nešto, da zna. Već on tako mali zna da vozi sad kola i ne zna toliko, ali koliko godine imao, 8 godina, zna dosta. Ovo, moje sine, 8 godina ima i bolje od mene vozi. Bolje, više si gledali samo preko kamere, otišao se, vratio i došao na krug. Evo ti. Ovaj moj sin 8 godina ima, Sultan. Ja kažem, to nema veze. Polako. 3. Si izbreo. Sve. U redu sve. Kako je tako spor? Ja imam 13 godina, idem za 14. Idem prvi razred, ja bolje to. Kad dođem, obučem drugi stvari, jedem lebo, umaram se malo i idem da radim ovako. Vozim Dijanu od 3 godina i ništa nikad nije mi se desio, ni neki udes, ni ništa. Niko nije mi stopirao, nisam negdje udario nigdje. I od sad neki, šta znam ja, neki novi vlast ovaj. Odjednom su počeli uvijek gdje nas vide stopira, kaže daj dokumente, traži dozvolu, traži sve, mi nemamo i ne smijemo više da vozimo i tako. Mora čekamo dok one odlaze, tek onda vidimo ako nisu tu i mi idemo da radimo. I kad dođemo sa posla, opet nam vatu tu i pišu nam opet kaznu. Kažem da nemamo para za vozačku da položimo, nismo pismeni. Kažu da to nama ne interesuje, vi morate da imate voz isprave. Sve da bi mogli da vozite. Ne pobegnem ja od njih, nikako. On kaže, ja molim 2 puta, 3, kaže, može, molim te da mi pokloniš ono, ovo, on kaže, ne može. Kažem, piši kaznu. On kaže, ako ti je dobro, kaže, da platiš kazne, kaže, vozi i dalje. I ja vozim i dalje. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Dinar i po su flaše, gvožđ isto dinar i po, aluminijum 40, bakar 65, karton 2 dinara i tako dalje. Daj pa.
Ama ne mogu, treba. To da si džini na kanal, vača? Inače 1600. 1600. Evo ovo za papira. Tu vačača vam nazi. 1600 dinara, nema. Sve ovo dužno sad. Nema ni za benzin. Ma nema. Nema ni za pivu. Nema. Ići. Ajmo sada. Zavili imamo kartone zato što ono je malo lagano ovako. Ovako kad ga zalivamo malo teže, a ne vredi isto tamo, oni znaju da je mokro pa ga odbiju. I stane isto skoro, ali ne može baš isto, ne može oni da ti odbiju koliko ti staviš vode. Ajde, Valter. Mokra, daš. Da gaš papuci ču, pa još nisam, a znaš, evo imao sam i nisam namestio, a mora papučica lepo da se namesti. Ali izašao je od volju mene sve sad, zbog ne smijem da izađem za nju, nigdje, za to. Ništa više nisam menjao, nema šta da se menja kod njega, samo klipove i karike i ove može, i radilica. Kod njega ove resto nema pokvareno, ništa kod njega. I sam buđio ovaj kabrator od Fiću, imao onaj, i mi trošio baš mnogo, mi trošio 7-8 litara. A ovaj sad idem, pa ne verujem, 4 litra, ne troši više. Buđio sam. Kupio sam kastofon u bubljak. 200 dinara i sam kupio alarmu, dao mi baš kod sajam. Sam radio neki inspektor, ne znam šta je bilo. On tu u opština. Radio sam, malo tu pesak sam bacio i mi kaže evo ti ovaj alarmu, pokvareno ovo. I ja sam sredio baš, evo gdje sam namestio, ovdje sam stavio. Imam i za cigare, da palim cigare, baš evo ti, evo gdje, palim cigaru i na nju. To evo mogu da zapalim cigaru odmah. To, hoćete to da, samo da vidite sad. Evo još nisam palio cigaru. Baš da vidite to kako palim cigare tu. Evo nju. Akumulator mi je slab, mora da čekam minuta, znaš, još nisam punio akumulator. Evo, baš to sad, moram mi to, još nije mi slab akumulator, previše mi je. Evo ti gotovo, evo ti. Evo, baš za moje marak sam popravio, za moje čef. Vidi ovaj, Kuda mu ne spija? Kuda vidite mu to? Vidite, Kada vidite mu to? Vidi ovaj. A, gdje ću vidjeti? Jugoslavija šta je pobedio? Prvo mesto sad. Pa treba i nama siromači nešto da se podeli. Prvo mesto šta smo. 2 puta ništa nisu podeli. Pa jednu džak brašno. Ajde zaviju siromači ljudi za izbeglice. I mi navijemo za nju. I mi imamo volju da pobedimo, ne samo oni. Srbi, pa i mi cigani imamo volju. Više od nju. I igram fudbal, 15 godina igram fudbal, sam igrao. Tamo sam igrao u Klinu za Maljužgan, može zna neko taj Maljužgan. Igrao sam, 2 godine sam igrao. Imao sam broj 2. A ovdje? Evo da mi zovi da igram, neko bi igrao. I branim i igram.
Dijane su sve teže i teže na parkingima se nađu, zato što smo ih sve pretvorili u mašine za papir. Zato što nas ima mnogo pa sve smo ih pokupili sa parkingima i tako da oni malo po malo i nestaju. A najvjerovatnije ćemo da izmislimo nešto da uradimo od Warburga ili najvjerovatnije od Renault 4 da napravimo nešto, da izmislimo neku mašinu. Neki iz Dijane rekli mi da nosimo ovo Dijanu stara tamo, hoćem da kupim najnovu Dijanu tamo da mi daju, samo da nosim ovo Dijane ovdje stara od Jugoslavije tamo, ali ne znam na koji je grad, to je to. Da znam koji je grad, da kupim jedan i da nosim tamo, da kupim jedan Dijanu nov, Citroen nova. Citroen nov da kupim. Ono će da mi časti to samo da pređem granicu s njom i da nosim kod njega za reklamu. Baš meni je rekao to, ali momentalno ja sam zaboravio to koje napravio. Ne dajem nikom moje Dijanu, ne dajem nikom. Ne dajem nikom, to mi je lepa, to mi je sve to u životu, sad nemam ništa, nemam ni kuću, nemam ni ništa, jedinu to Dijanu imam. Sad nešto da se deše da mi baci odavde, mogu da uzmem moje decu, moje ženu, 2 sinđere i argone da spavam na moje Dijanu. Gde? Na Kraljevu, na Kragujevac, svugdje gde hoću mogu da idim za njega. Sad mogu da idim za Novi Sad, za Kragujevac. Gde hoću ja? Mogu 500 km u dan, ladno da idim za njega, ladno. Pa ne znam da baš tačno iz koje zemlje, ali neko nam pričao to. Da je neko proizvjerao i zaboravio se, ne mogu sada baš zapamtiti. Nije Rus popravio to, Rusija. Sigurno samo on može to da popravi, drugi nema šanse niko da popravi. Na moje mišljenje. Samo Rus popravi, brate, nema šta. Šta popravi on, svaka mu čast. Dobro, Rus nije vjerovatno Rus, ali neka druga zemlja, ali nije bitno to, ali ja ne mogu da osjetam sad na mentalist, ne mogu da osjetim. Mene je rekli ljudi, nosi jednu Dijanu kad je za tablice ovako od Jugoslavije, hoćeš da uzmeš Citroen, novi Citroen, hoćeš da uzmeš, baš, vi znate sad kako je Citroen novi. Da nije Kina ili Rus. Ili Kina ili Rus, jedan jeste, a od ovi dva jeste, a drugi ne može niko to da bude. Samo Kina ili Rus. Od prvog dana rastanka našeg Dijana ljubavi, stalno se pitam šta razlog bješe, zašto me ostavi.
Doviđenja. Evo! Desi Turčine, vidi ga. Dobro. Gdje zvole? Gdje su Turčine, jebote? A, ovi kažu se popravio. Gdje se popravio? Ti se smršao, brate. Svi kažu i tamo u zatvoru. Iskinili ti kosu, majkin gi nabijem u piču. Ej! Pane! To ti mene? Kako ma nisam imao? A ko je sam? A ko sam? Kako nisam? A ko sam je? Ja sam pričale. Ajde, luda. Tata, ma kako nije? Ljubnora! Od vama, Ljubnora! Anto da mi se nema... Ljubnora! Se sjeća ajko lesi. Ma pusti, stidi se. Ajko tad. A, Dimi. Perdo, ma non c'è di sado. Popravi. Tak što ba se ovo kada nađe, ma ne se srali. Što bi se dali cigara, kaj. Kje da je ne to kao na Dvinija, kje bi smo gledali. Ko je bio s tobom tamo prijatelj od ovoga, be, od Drag? Ajko tad. Laže be. Je li istino je laž? Jes, ne, tačno. I šta kaže da nema leba, kaže nosite čovjeku leba, ne? Ima ba leba. Ko tati, šta ti je? Ja sam skinuo kosu sam. Pa ti si luda. Pa ti si lud. Ajde peva mi onaj pesma, ajde. Si zabrao pesmu? Ne, bre se maknula kosa. Ajde će ga porasti kose, moja čerka. Da porasla mu dosta kosti. Jeste, znaš. A bila sve do nula? Ti kod čale. A ne poznaš ti mene, jel? Poznaj, pa maknula tata tako. Ljubnora! Da mi rekao je kad čoveče poludio sam od sada. Tak, moraš ti treba Dijana. Vozim bre, koliko sam živ, vozim da vozim, koliko kad umrem, poslije neću da vozim. Ma sve hoćem da vozim, ako samo da umrem. Samo ponedjeljak, ako mi dođe ponedjeljak, ja da uzim to Dijanu. Pa kak je baksus bre? Dijana bre ide kao zmija bre, kao zmija ide, mašina imam bombone bre, bombone. Ma šta ti ušao u krv ta Dijana jebala te Dijana? Sam pripremio, Boga mi dobro. Sam stavio kaubo napred, krov, sve i kastofon. I mali onaj televizor, kad stanim negdje. Sve, Boga mi. I iako uzmi policija, ima šta da uzmi sad. Ali neće, ne verujem što će da mi uzmi Dijanu. Sad zima je. E pa ja radim, ovi se plašu da radim. Što je mlado nešto, nema zakon još. Nije dobio batine još, pa ne zna šta je batine. Koji batine imam da dobijem Bog Dijana, ako uzimaju, uzimaju, ako mi stane, ustane. Raskirao sam. Ako uzimaju Dijanu, ako uzimaju, ako mi ostane, neka mi ostane. Siguran je kad ja idem sad, nosim akumulator, ako ne pali 3 put, ja ću da lomim tu i da neka stoji tu. Ako niste Moja Dijana bio bambona i bambona je. I hoćem da menjam sve to i hoćem da namestim. I koliko bude neka bude, ja hoćem da vozim i dalje. Nemam čim da živim. Da guram kolicu neću za inat, da dušmana. Sad da kaže bio 30 dana ne smije da vozi Dijanu. Pa koga jebe? Zatvor je za ljudi. Zatvor je za muški, nije za ženske valjda. I za ženski ima. Ima i za... Koliko bude. Ako mi uzmi Dijanu slučajno, hoću da kupim jednu konju i kola i da radim isto za kola i za konj. I posle i konj nek uzmi. I opet neće da pusti i za konj da radi. Ne smiješ ti za konj da ideš od centru. U centru neću, u Žarkovo, ovamo dole. I za konj neće da pusti, verovatno. Mora da kupiš jedan... Od samafora?
U semafor, moraju u semafor da staneš. Ovaj opaljač. Evo ovaj film smo koristio muziku Husker D, Ferida Avdić i Polenka i Mikey Jackson, to je naš i ja sam svirao malo muziku.